गुड़ाक भी समस्या अनेक था तो गोटे परिवार खुशी रे जाउची बाहर परिवार चाहिए परिवार बापा माँ सहित कथा है स्वामी स्वामी स्त्री सहित कथा है सेते बेले तांकर गोटे खुशी अलगा माने एते सुंदर। नमस्कार, मो नाम नंजय प्रधान, मो ओडिशार दनेवाड़ी ग्राम पंचायत मो गोटे चाषी परिवार मो गोटे फैमिली तो माइग्रेशन मु जेतेबेले मु आर्थिक समस्या उपरे नहीं कि मु जेतेबेले परिवार समस्या थिला मु जेतेबेले माइग्रेशन उपरे मु केरल को गला परे मु गोटे त्रिशूर आइस कंपनी रे मु काम कली तापरे मु सेई जगह रे मु 8 मास को मु काम कली काम कला परे मु घर को फेरिकी आसिली। तो पंचायत मु दायित्व नेली नेला परे जो माने कि केरला जाउछंती माइग्रेशन उपरे आउ से मानू मु केमिति सचेतना देबी केमिति डेवलप हबो से विषय नहीं कि मोर सांग साथी पड़ोसी ग्राम पंचायत जेतिकी माइग्रेशन उपरे जाती दादन कटिबा पई से मानू बहुत मु सजेशन देला परे आउ जोड़ा कि मो कथा केबे भी लोक मैंने मानु नथिले सार माने मते गोटे ट्रिकटा देले कि आइडिया देले जे आपण पंचायत रे लोक मैंने बाहर को जाउछंती को उद्देश्य नहीं कि जाउछंती कौन करिकी जाउछंती मु कहली जे ना किछि से माने तो किछि न करिकी जाउछंती तो कौन करवा दरकार थिला आज्ञा मु जेतेबेले पचारली ग्राम विकास गोटे आज्ञा कहले जे मते सर आपण पंचायत रे जे भी जाऊना कहीं रेजिस्टर जदि करिकी जीवो एटा आगा को लोक माननको किबा परिवार पई गोटे भल विषयटे हबो। ना कहीं रेजिस्ट्रेशन करिवो से लोकटा को जगह रे थिबो को काम करूची कौन करूची सब गुड़ाक आम तथ्य पाई परिबा कहीं तथ्य पाइबा अचानक जदि तांकर बेला खराब जदि दुर्घटना हुए बा डेथ हुए तो ताको आम किछि पाई परिबानी सेति आमर गोटे आउ जोटा कि आप्स अच्छी व्हाट्सएप माध्यम रे रेजिस्टर करिकी जिबे आउ आउ जोटा कि आमर पंचायत लेवल रे आमर जोटा कि दीटा प्रवासी मित्र अछंती सेमानक द्वारा रेजिस्ट्रेशन करिकी जिबे नहीं हठात से माने रेजिस्ट्रेशन करूछंती बोले मो पाखो से माने आधार कार्ड कि वोटर कार्ड आउ निजर एड्रेस डिटेल से माने दोछंती को जगह रे रहउछंती आउ को कंपनी रे काम करूछंती सेटा डिटेल से माने सेपट ग्रुप दोछंती आउ कोटे रहिले सेटा को डिस्ट्रिक्ट रहिले को पंचायत रे रहिले को कितने नंबर ये रहिले सेगुडा डिटेल दोछंती तार संसार एपट रेजिस्ट्रेशन कराउछि सेटा ऑनलाइन छडा देला पर सामे रेजिस्ट्रेशन करूछु जेते बेले जागा जदि से चेंज करछि कंपनी बोले कि सेटा चेंज करला पर से चेंज करिकि मत से जगह रो एड्रेस डिटेलटा दोछि से अनुसार काम करूछंती तापर जदि जे कोनोसी असुविधा हैला बोले से माने जोटा कि हेल्पलाइन नंबर से कॉल करला हमें जानि पारछु दीटा नंबर रखुछु दीटा नंबर तार सांग रही थिबो कि बा मालिक रही थिबो जे तार जदि जे कोनोसी आकस्मिक जदि दुर्घटना हे गेला ताकू तो से कथा ही पारिबनी ना कि तार बंधु कि बा तांको संपर्क कि बा मालिक जोटा कि कांटेक्ट नंबर हमें रखुछु। पंचायत रे रेजिस्ट्रेशन समस्या बहुत लोक ने अविश्वास करुथिले समस्या लोक मानको गोटे अविश्वास थिला काहे कि थिला से माने आमे तो दीर्घ 10-15 वर्ष मु काम करिक आसिली कौन सी मो पाखरे समस्या नहीं पुणी एबे रेजिस्ट्रेशन करिबी कोन पाए कोन अनेक जाउछंती अनेक लोक काम करिक घर को फेरुछंती जार दुर्भाग्य अछि जार बेला खराब अछि से लोकटा रेजिस्ट्रेशन करिक गन से माने समस्या रे पडिबे न करिक जाइथिले मत से समस्या रे पडिबे कार जति हमें तो श्रमिक पैसा दे जाउछु बाहर हमें दादन करूछु कटिक तो घरे आछछु हमें परिवार को बाहर जाउछु हमें किछि काम करी घर को पठाउछु सेटा ही घर लोक माने खाउछंती कि बा जे कोनोसी काम रे से माने पैसा कार्य रे लगाउछंती एमिति तो रेजिस्ट्रेशन कले तो को लोक को कोडे दिया दिनी
ଆଉ ଆମେ କଲେ କଣ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବୁନୁ କିମ୍ବା ନ କରିକି ଆମେ ଯିବୁ। କଲେ ବି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ନ କଲେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏ କଥା ଗୁଡାକ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିବା, ଗୋଟେ ମାଲିକ କଲେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାକୁ ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କିମ୍ବା ଭୁଲ ବିହେଭ କରୁଥିବ, ପଇସା ପତ୍ର ଦଉନଥିବ, ସେ ସମସ୍ୟା ବି ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ଆମର ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ କରିବେ। ଆମର ସେ ଅନୁସାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯଦି କରିକି ଯିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଗୁଡାକ ସରପଞ୍ଚ ହଉ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ହଉ, ଆମର ଯେତିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ ଅଛି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯଦି କରିକି ଦେବେ ତାହେଲେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏବେ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କଥାଟା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାଦନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କୌଣସି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ଯେତିକି ଆମର ପିଆରଆଇ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ଅଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପିଆରଆଇ ମେମ୍ବର ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ବାଇ କିମ୍ବା ଗାଁ ବାଇ ଆମେ ସଚେତନ ଦେଲା ପରେ କବର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେମାନେ ତ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଯିବ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ବିପଦ ହୁଏ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ କିମ୍ବା ପରିବାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଚେତନା ଦେଇଛୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ପରିବାରରେ ବୁଝିଲେ। ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ସେ କେଲା ଷ୍ଟେଟରୁ ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତାକୁ ଅଣାଗଲା। ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ସେଟା ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ କେଲା ଷ୍ଟେଟରେ କେମିତି କଲେ ହବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟଟା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନକୁ ଦିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଗଲେ ନିଜେ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ପରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତିକି ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି।